certain species that only attract to one type of species from like a certain animal only, like attract to only one. I cannot catch your. Oh. Speaking Melayu, okay. Ada tak yang spesies dung beetle, certain maksudnya satu spesies of dung beetle hanya attracted. Oh yeah, you mean endemic from that area? No, attracted to one, attracted to satu. Yeah, Versus satu feces ya. Hanya attracted to satu feces ya. Ya, dari 5 spesies ya, 5 spesies dung beetle di Unila, kemudian 2 spesies di Petahurawan Abdurrahman, dan 4 spesies di Petahurawan Abdurrahman and Suwoh. Ada satu spesies yang selalu ada di sama lokasi gitu ya, untuk bagus spesies tuan. Dan kira-kira kenapa ya, kira-kira dia selalu ada gitu ya. Maybe the species, but we say maybe ya, karena we not exactly the position of the dung beetle species selalu ada di lokasi itu, because of the species also the endemic from the area, and so many phases there, they can fly in so many phases. So not specifically phases, he can fly through the phases. Is it a little bit? It's okay? Okay. Yeah. Any question from others? Ya, Bapak. Ya, saya Ju dari UKM. Ju. Ya, saya Ju. Saya sebenarnya astronom, ahli astronomi, pendidik, jadi bukan biologis. So, tapi ya kami ada satu, we have a problem with what we call the light pollution. So, light pollution is cahaya yang berlebihan ke langit sehingga kami tak boleh nak cerap. So, dalam konteks itu, mungkin ini tak ada hubungan dengan riset secara direct, tapi kami ingin tahu apakah populasi kumbang juga berpengaruh dipengaruhi oleh light pollution, dan apakah ada impak sebenarnya, ataupun dia hanya hidup sendiri yang tak ada kaitan langsung. Sebab kita tahu secara umumnya serangga adalah the impacted insect kan? Tapi apakah kumbang termasuk dalam itu, dan apakah dia boleh dijadikan sebagai tanda aras bahwa kawasan itu mungkin affected atau tidak? Ya, yang pertama cahaya berpengaruh, Bapak. Cahaya berpengaruh terhadap reproduksi dari kumbang itu sendiri, dari gambut itu. Saya melakukan riset di 2 lokasi berbeda, lokasi terbuka, so ada cahaya banyak datang ke sana, kemudian lokasi tertutup, sangat penuh dengan kanopi hutan dari tajuk-tajuk pohon begitu ya. And the result hasilnya itu berbeda, lebih banyak yang berada di bawah tajuk. So many species we can find out in the crown species, crown condition, dibandingkan dengan yang dapat cahaya banyak. So itu mungkin mempengaruhi perkembangan dung beetle, karena dung beetle lifestyle memang dia hidup di tempat yang lembab, kelembapan yang cukup tinggi. Jadi dia kalau semakin dry, semakin kering dan terbuka lokasinya, dia semakin sulit hidup di sana.
Jadi spesiesnya juga sedikit. Kira-kira begitu. Tapi memang apakah pernah ada research tentang itu specifically atau belum sudah? Sudah ada riset not only in Indonesia but also in Japan. Because I research this, the first research I research in Japan. So memang dia punya matahari itu mempengaruhi perkembangan dari gambita sendiri. Ya, sebab kita kalau di astronomi itu biasa tahu kawasan itu dengan kita panggil triplet ya kalau di punang-punang. So kalau kawasan itu triplet dia tidak ada kurang, maknanya kita tahu kawasan itu is already affected by light pollution. So kita nak cari juga apakah ada benda lain atau spesies lain yang turut terancam dengan light pollution ini. Light pollution ini yang memang cahaya itu lebih banyak kan. Kalau malam saya tak tahu reproduksi kumbang ni malam ke atau siang ke atau bagaimana, mungkin di situ ada kesan. So saya interested to know about this. Mungkin ada relation. I research the two condition. Jadi ambil datanya berbeda antara dari matahari terbit kemudian sampai matahari terbenam, itu kita bilang diurnal activity, and then saya ambil matahari sudah terbenam sampai besoknya matahari akan terbit, we collect it including the nocturnal activity. So the species berbeda antara yang diurnal and nocturnal activity. But di sini tidak ditampilkan so detail, but the result, the activity paling banyak adalah di malam hari Pak. Activity paling banyak dan paling banyak kita collect many gambita di malam hari. So maknanya boleh dikatakan kalau malam hari dia terang, means light pollution dia tinggi. Itu light pollution, kalau ada bulan purnama pun itu light pollution sebenarnya. That is just natural light pollution. Apakah boleh dikatakan kalau terang kadar aktiviti daripada kumbang ni menurun atau bagaimana? Iya, kalau terang kadar aktivitasnya lebih menurun. Dia lebih suka yang di lembab, posisi yang lembab. Di Indonesia kita bisa bilang bahwa gambita juga bioindikator. Kalau tadi Bapak bilang kunang-kunang, dulu zaman saya kecil saya suka lihat kalau malam hari itu di depan rumah itu ada kunang-kunang datang gitu. So kita bilang kalau sekarang kita bilang ini kondisinya masih bagus gitu ya. Tapi sekarang recently dia lahir pun 25 tahun yang lalu, mungkin Safira tidak pernah lihat kunang-kunang lagi around in my area. Jadi memang terjadi perubahan environmental effect from our activity. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia menyebabkan some of the bioindikator disappear. Gitu Bapak. Terima kasih Prof. Iya, siap. Ada lagi? Alia, I want to know each other the name of the participant here. Maybe help me to kenal namanya. Atau ibu mau mereka perkenalkan diri? Alia, boleh ya. Perkenalkan diri background sikit. Sekitar 2 menit ya. Nama saya Alisa Maira from Faculty of Science actually. And currently I'm doing PhD focusing on butterflies. Butterflies. What the prepare to plan the research of butterfly? Sekarang kan masih semester berapa? 3. Semester 3. Sudah persiapan untuk apa kira-kira disertasinya? Saya sekarang ni dah buat field sampling Field sampling. dekat tiga lokasi. 3 lokasi. Field sampling. Okay, thank you. Butterfly expert will
will be butterfly expert. Okay. My name is Nada Vidyani. How I call you? Nickname? Nada. Nadia. Nadia. I'm from Forestry and Environmental Studies. Environmental My study. dissertation is on biodegradation of methane by Petrobacter nicotinamide this M40. Oh. Okay. Thank you very much. So you are have the research about that Currently, I'm in data analysis data. Okay. for my Master of Environment. Fighting. Okay. Nama saya Nazat Akila. How I call you Nanda? Nazatu. Nasatul. Okay. Nasatul. I'm former student from Master of Environment. Master of Environment. How about your research? Research previously, I'm focusing on marine pollution. Kita kaji isotop, Isotop. namely trend. Oh. Thank you very much. Fighting. My name is Zahida. Iza Zahida. Zahida. And I'm from environmental science faculty. In master or I'm in master's by research Master. and my advising professor is Professor Latifah Mana, and I am doing my research on waste management technology. waste management technology? Oh, the same with you, Professor Latifah. Yes. Yeah, the same on the line. Yes. Yeah. Okay. Yes. And how about you? My name is Ifa Najwa. Ifa. Okay. Now I'm doing a master on solid waste management with So you just Professor. Alia. Oh, I So currently I'm doing my PhD on carbon emission from landfill. Yeah. Right now, I don't really have a specific methodology yet. Still in the progress. I suggest to Alia to come to Indonesia and also take the data from Indonesia, but we have no data like in Malaysia and from the waste of soil waste composition. So if Ibu Latifah agree and give the opportunity to the Alia come to Indonesia, take the data and then analysis in Malaysia, the composition of the composition of the waste soil in Indonesia and analysis here. Maybe it's good data with collaboration data ya. Oke Bapak. Yes, saya Joko. Joko. Ya, saya dari UKM, dari sebenarnya sekolah Permata Bintang. Tapi tugas saya adalah astronomer. As astronomer kita adalah cerah. So kita salah satu isu tentang light pollution, dan light pollution ni ada banyak sebab. So kita nak tahu apakah banyak indikator yang boleh dibuat ataupun spesies apa yang paling terdampak terkena dengan light pollution. So ya, kita nak cari pengetahuan tambahan sebab light pollution ini nampak macam simple tapi sebenarnya ia sangat mengganggu environment, dan kita perlu berusaha supaya cahaya yang diperlukan saja dipancarkan ke tanah, bukan ke langit. So itu yang menjadi lebih concern sekarang. So dengan cerita dan fakta yang depan ni, okey, fakta kata ada pengaruh kan. So itu akan menambahkan lagi kita punya koleksi bioindikator yang boleh kita buat. Mungkin satu hari ada research yang boleh dibuat series tentang kumbang dan pengaruhnya terhadap light pollution. Wah, ini new idea again for the collaboration Bapak Joko ya. Thank you for coming, and I will try to
how the what the not innovation but apa ya, kita mau coba mencari apakah benar-benar dan bintang itu dipengaruhi oleh cahaya. Kalau hasil riset saya kan benar-benar dipengaruhi oleh cahaya, tapi sejauh mana berpengaruh cahaya itu terhadap komputer, kita harus melakukan riset lagi lebih detail lagi. Terima kasih. Maybe we can Alia, we need some of people to get the email address or something. Yeah, from the audience.